वालदा साहिबा को कहता वालदा साहिबा मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ की बजाय खामोश रहती। माँ की ये बात मुझे एटम बम की तरह लगी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। लोग मुझे कहते थे तुमने फिल्में छोड़ दी, ड्रामे छोड़ दिए, स्टेज छोड़ दिए, खाओगे पियोगे कहाँ से? मैंने कहा मैंने अल्लाह के लिए छोड़ा है और अल्लाह मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। ये हैं सूफी बशीर अहमद और इन्होंने कई पश्तो फिल्मों और ड्रामों में इन्होंने माजी में काम किया है। 1970s में इन्होंने काम शुरू किया और तकरीबन 30 साल फील्ड में काम किया। मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने परफॉर्म किया, लातदाद ड्रामों में काम किया, लातदाद थिएटर्स में परफॉर्म किया। 30 साल फील्ड में गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने इनको अपने पैगाम के लिए चुन लिया, इनको हदायत नसीब हुई और इनकी ज़िंदगी तब्दील होकर रह गई। इन्होंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। अब ये लाहौर में एक छोटे से कमरे में अकेले रहते हैं और सिर्फ इबादत करते हैं। इसके साथ ये सुबह अपनी इस बाइक पे निकलते हैं एक मैसेज के साथ और लाहौर की गलियों में, लाहौर की सड़कों पर, मसाजिद में, मार्केट्स में आपको इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी एक वो जिंदगी थी जिसमें आप इंडस्ट्री का हिस्सा थे, उस लाइफ में एक चार्म होता है, वो लाइफ आप हासिल भी करना चाहते हैं, आप फेमस भी थे, आपने लातदाद फिल्मों में, ड्रामों में, थिएटर्स में परफॉर्म किया। किन किन अदाकारों के साथ काम किया और एक अंदाजे के मुताबिक आपने कहां कहां और कितना काम किया? मैं 1970 में लाहौर आया था फिल्म इंडस्ट्री में। माँ बाप को नाराज किया, शौक की वजह से मैंने यहाँ पश्तो फिल्मों में काम शुरू कर दिया और 30 साल में ये काम करता रहा। स्टेज पे, बाहर मुल्कों में, अंदरून मुल्कों में, इधर उधर। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर व मारूफ शायर थे कतील शफाई, उन्होंने हिंदको जुबान की एक फिल्म शुरू की, उसमें मुझे कास्ट किया गया कॉमेडियन के तौर पे सुल्तान राय के साथ। काम तो करता था, पैसे भी थे, शोहरत भी थी, इज्जत भी थी, लेकिन चैन और सुकून नहीं था, दिल उदास उदास रहता था। पाकिस्तान के किन किन मशहूर अदाकारों के साथ आपने काम किया? मैंने 2-3 फिल्मों में मोहम्मद अली के साथ काम किया, नदीम बेग के साथ काम किया, सुल्तान राय के साथ काम किया। और पश्तो फिल्मों में तो मैं चूँकि सुपरस्टार था तो उसमें जितने मशहूर अदाकार थे, बदर मुनीर, आसफ खान, अरबाज खान, जितने भी टॉप के पश्तो के अदाकार थे ना, सबके साथ मैंने 60-70 फिल्मों में काम किया पश्तो में। मुत्तहदा अरब अमारात, अबू ज़ैबी, शारजा, दुबई, अलैन, कुवैत, कतर, मस्कत, ये सारे, लंदन, बैरून मुल्क भी हमने बड़े स्टेज किए हैं और अंदरून मुल्क भी किए हैं। आपने 30 साल फील्ड में काम किया, उसके बाद वो कौन सा ऐसा लम्हा आया, वो कौन सा ऐसा वक्त था जब आपकी ज़िंदगी तब्दील होकर रहेगी, आपने सब कुछ छोड़ दिया? मेरी माँ नाराज थी इस काम से। मैं जब भी पेशावर जाता वालदा साहिबा को कहता वालदा साहिबा मेरे लिए दुआ करें, तो वो दुआ की बजाय खामोश रहती। काफी दफा ऐसा हुआ तो आखिर एक दिन कुछ हालात मेरे अच्छे नहीं थे तो मैंने माँ से कहा कि माँ मेरे लिए आप दुआ करें, तो उसने फिर भी दुआ नहीं की। तो मैंने माँ से कहा माँ जब भी मैं आपको दुआ के लिए कहता हूँ आप मेरे लिए दुआ नहीं करती, क्या वजह है, मुझसे नाराज है? कहते नहीं बेटा, ये जो तुम काम करते हो ना, ड्रामे और फिल्में और ये हमारे खानदान में जायज़ नहीं है और ना इस्लाम में जायज़ है। माँ की ये बात मुझे एटम बम की तरह लगी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने माँ से कहा अच्छा माँ, आज एक काम करना है, लाजमी आपने आज मेरे लिए दुआ करनी है और आपके दिल में मेरे लिए जो हसरत है, तमन्ना है, वो दुआ तो आज आप करें। तो कहती है सच कहते हो? मैंने कहा हाँ। हाथ उठाए, हिंदको जुबान में उसने कहा कि जा पुत्र, अल्लाह ताला तनु हिदायत नसीब करे, अल्लाह ताला तनु मसीह दरस्ता दसे। मेरे ख्याल में वो आमीन का वक्त था। अल्लाह ताला ने मेरी माँ की वो दुआ कबूल की। 2 दिन के बाद मैं लाहौर आया, मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ और मैं 2 दिन मौत तो हयात की कश्मकश में मुब्तला हुआ और उस कश्मकश में मैंने दोज़ख के ख्वाब, दर्दनाक ख्वाब देखे तो मैं बड़ा डर गया। जब 2 दिन के बाद मुझे होश आया तो मैंने अल्लाह ताला से इकरार किया, वादा किया कि या अल्लाह मुझे थोड़ी सी उदार जिंदगी दे दे तो इंशाल्लाह मैं पक्या जिंदगी सारी तेरी इबादत में गुजारूंगा, दुनिया को छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह मेरी काया पलटी है। बुजुर्गों बताइएगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन था और आज इस दुनिया में आपका कौन है? इस दुनिया में बस सिर्फ मेरा एक अल्लाह है, बाकी माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार वगैरह जितनी भी मेरे हम उम्र थे सारे इस दुनिया से जा चुके हैं। एक लम्हे, एक पल में सब कुछ छोड़कर आप इस्लाम की राह पर निकल पड़े। तो
تو خوف نہیں آیا کہ کہاں سے کھاؤں گا, کہاں رہوں گا, کس طرح رہوں گا, اکیلے زندگی گزاروں گا, یہ سب کچھ اس کا خوف نہیں آیا, یہ کس طرح اس سے نکلے؟ جب میں فلمی دنیا سب کچھ چھوڑ کے پشاور چلا گیا تھا, میری والدہ بیمار تھی. عہد کیا اپنے آپ سے کہ تو نے ساری زندگی لاہور میں گزاری ہے, جب تک تیری ماں زندہ ہے تو نے ماں سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہونا, ماں کی خدمت کرنی ہے دن رات, اور جب تک تیری ماں زندہ ہے تو نے پشاور میں رہنا ہے, دل لگے نہ لگے ماں کے پاس رہنا ہے. 2 سال ماں کی بہت زیادہ خدمت کی, اس کے گندے کپڑے, پخانہ پیشاب گندے کپڑے میں خود دھوتا تھا, خود صاف کرتا تھا اور ماں کی خدمت کرتا تھا. ماں جب وفات پا گئی 2001 میں, تو میں جب دوبارہ لاہور آنے لگا, کوئی منزل نہیں تھی, کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی سفر نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. تو میں نے تبلیغ شروع کر دی, عبادت شروع کر دی اور لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دی. میں نے شو بزنس سب کچھ چھوڑ دیا. لوگ مجھے کہتے تھے تم نے فلمیں چھوڑ دی, ڈرامے چھوڑ دیے, اسٹیج چھوڑ دیے, کھاؤ گے پیو گے کہاں سے؟ میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے اور اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. جب آپ نے اس زندگی کا انتخاب کیا اور دین کی طرف نکل پڑے, اسلام کے راستے پر چل پڑے, تو کس کو سنا, کس سے رہنمائی حاصل کی جس سے آپ کو دین کو سمجھنے میں بہت مدد حاصل ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دنیا بنائی اور خود فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اس دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. فلمی دنیا سے نکل کر دین کی طرف آنے میں سب سے پہلے فضل و کرم اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے, اس کے بعد میری ماں کی دعا ہے, اور اس کے بعد مولانا صاحب ہیں طارق جمیل صاحب, اس کے بیانات میں نے سنے, ان کے بیانات نے مجھ پہ بڑا اثر کیا. کیا آپ کی روٹین ہے, صبح کتنے بجے نکلتے ہیں, اور یہ کنسیپٹ بائک پہ یہ میسیج لکھنے کا یہ کس طرح خیال آیا؟ قدرتی طور پہ یہ گاڈ گفٹ ہے, میری رائٹنگ اچھی تھی, روٹین ہوتی تھی, مجھے پتا ہوتا تھا آج میں نے گلبرگ کی سائٹ پہ جانا ہے, آج میں نے انارکلی جانا ہے, آج میں نے شالمی مارکیٹ جانا ہے. روزانہ 10 بجے گھر سے نکلتا تھا اور شام کو 4-5 بجے گھر واپس آتا تھا. میرے پاس وہ مائک ہوتا تھا, اس پہ میں ساری مارکیٹوں میں نماز کے لیے دعوت دیتا تھا, عورتوں کو پردے کے لیے دعوت دیتا تھا. قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا. میں جب سفر کرتا تھا اس سفر کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے یہ بورڈ لگانا شروع کر دیا, تو میں جہاں سے بھی گزرتا ہوں لوگ پڑھتے ہیں, یہ میسج پڑھتے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے. صوفی بشیر احمد صاحب پچھلے 22 سال سے لاہور کی سڑکوں پر, مختلف مارکیٹس میں, ہر جگہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے, جہاں کچھ لوگ ملتے ہیں, یہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں, اور ایک لاہور کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بالکل ایک سادہ سی زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کے فروغ کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. ان کا پیغام بس یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابتسام چودھری کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. خدا حافظ.